Bonjour, on va continuer la série de la chimique des nationaux pour les sciences maths. Aujourd'hui, on a national 2018. Donc, la chimie 7 points. Donc, l'eau est une espèce chimique dont le rôle est primordial en chimie des solutions aqueuses. Dans cet exercice, on étudiera une solution aqueuse d'un acide, l'hydrolyse d'un ester et l'électrolyse de l'eau. Les deux parties, mais qui n'est donc on va juste traiter une solution aqueuse d'un acide. Donc, on va commencer. L'étude d'une solution aqueuse d'un acide, HA. HA, pour simplifier, la molécule, la formule brute de la molécule, c'est ce qu'on est très lente. Ça simplifie au HA. On prépare une solution aqueuse SA d'acide 2-méthylpropanoïque, noté HA, donc symbole de l'ordre HA, de volume V et de concentration molaire C est égale à 10 à puissance moins 2 mol par litre. On désigne par A- la base conjuguée de HA. La mesure de pH de SA donne pH est égal à 3,44. 1. Écrire l'équation chimique modélisant la réaction de l'acide HA avec l'eau. Il y a l'acide plus l'eau. Il y a l'acide plus l'eau. Il y a l'acide plus l'eau. Tu cherches les données. عندك الكونسنتراسيون et le pH. بعد ما تكون عندك الكونسنتراسيون et la conductivité. إذا ملي يكون عندك الكونسنتراسيون و البي راه فاسيل على ملي تيكون عندك الكونسنتراسيون et la conductivité. دونك ملي تلقى الاتش ا مع لو سيتادير ان اسيد بلس لو اوتوماتيكمون التلميذ ديال السيونس ماتي الا كان ضبط المسائل ديالو نورمالمون غادي يخرج لك طو والكا اف ديريكتومون بلا ستيلو بلا ورقه بلا والو. طو هي concentration ديال H3 plus sur C هي 10 puissance moins pH sur C. البي اتش ها هو والسي ها هي. تيحطها لك تما في الوسط طو ايكال 10 puissance moins pH sur C في البلاصه. و K aussi Ka la constante d'acidité هي تيحطها لك في البلاصه. هي 10 puissance moins de pH sur C moins 10 puissance moins pH. 10 puissance moins de pH sur C moins 10 puissance moins pH. إذا هاد لي دو تيحطهم لك نيشان الا كان الانسان ضابط المسائل ديالو. الا ما كانش ضابط المسائل هو اللي غادي نديرو دابا غادي نكسبليكي كيفاش نوصلوا لهاد لي دو غولاسيون ولكن في الاول خص يبانوا لك. دونك السؤال الاول قال لك écrire l'équation chimique modélisant la réaction de l'acide HA avec l'eau. كنا HA plus l'eau تعطي لا باز ديال HA هي A- plus H3 plus. كنا l'acide plus l'eau تعطي H3 plus. La base plus l'eau تعطي OH-. Donc HA plus l'eau donne A- plus H3 plus. هنا تدير دو فلاش. Il faut faire deux flèches. تعرفوش حنايا واش توتال ولا ليميتي. ملي تعرفش واش توتال ولا ليميتي تدير دو فلاش. 1-2. Calculer le taux d'avancement final de la réaction et déduire l'espèce chimique prédominante de couple HA et A-. Il y a deux questions. Avec le taux d'avancement final, taux. On a taux normalement, le cours, il y a X final sur X max. X final, il y a la quantité de matière finale de H3+. X final, il y a la quantité de matière finale de H3+. Tu peux faire le tableau d'avancement. Tu le tableau d'avancement. Tu dis que la quantité de matière finale de H3+, il y a X final. Donc, taux est égal à X final sur X max. X final, on va remplacer X final de la quantité de matière finale de H3+, pour X max le test. Et dans l'eau joue le rôle du solvant, c'est-à-dire un HA ou le réactif limitant. HA, le tableau d'avancement في l'état final, CV moins X max. Et bien maintenant, le réactif limitant, c'est-à-dire un X max, c'est C fois V. Donc, taux, il y a X final sur X max. X final, il y a la quantité de matière finale de H3+, sur X max, il y a C fois V. La quantité de matière finale de H3+, il y a la concentration de le volume. Donc, on simplifie le volume, il y a la concentration de H3+ sur le volume. Donc, concentration de concentration de H3+ sur C, concentration de H3+, il y a 10 à puissance moins pH. Donc, taux à la fin, j'ai 10 à puissance moins pH sur C, avec les valeurs de l'application numérique. Et la est égale à 1, c'est-à-dire une réaction totale. Et la est inférieure à 1, c'est-à-dire réaction limitée. Et déduire l'espèce chimique prédominante de couple HA et A-. HA-A-. Prédominante, c'est une concentration de cuivre. Et donc, pour déterminer l'espèce chimique prédominante, il faut calculer le rapport de la concentration de l'acide sur la base, sur la concentration de la base, ou bien l'inverse.
la concentration de la base sur la concentration de l'acide اللي بغيتي. Et moi تحسب هذا الرابور الا كان inférieur à 1 on peut déduire شكون اللي عنده concentration كبير. الا كان supérieur à 1 تعرف شنو هو اللي عنده concentration كبير. واللي عنده concentration كبير هذاك هو l'espèce chimique prédominant. D'abord, comment on peut calculer avec le rapport? Le rapport, la base sur l'acide ou l'acide sur la base. Ça, je n'ai qu'à déduire. Déduire, c'est-à-dire, on a calculé le taux. Donc, c'est-à-dire, on va déduire l'espèce, c'est-à-dire, on va calculer le rapport d'après quoi? D'après le taux d'avancement final. Il a مشيتي درتي شي relation واحده اخرى من غير taux ديال l'avancement final ما تحسبلكش. حيت قال لك هنا ديدوير ما قالكش ديتيرميني ليسبيس قال لك ديتيرميني سي دير لا ميثود اللي بغيتي ولكن ديدوير سيتادير من طو il faut calculer le rapport من طو حنا الطو شنو نعرفوها الطو قلنا هي لا كونسونطراسيون ديال H3+ sur C selon l'équation chimique اللي درنا في 1 قلنا AH était plus H2O donc A- plus H3+. C'est-à-dire ان les deux ions اللي عطينا هذا l'acide مع الماء les deux ions اللي هما A- et H3+, c'est qu'on a la même concentration. علاش حيت في l'état final تكون عندهم même quantité de matière وموجودين في même volume, c'est-à-dire غادي يكون عندهم même concentration. La concentration ديال A- égale la concentration ديال H3+. La concentration ديال l'acide دابا la concentration ديال l'acide شنو هي la concentration ديال l'acide هي la quantité de matière ديالو sur le volume ou la quantité de matière ديالو في l'état final هي C fois V ناقص X max sur V. غتسامبليفي V مع V غتجيك هي C moins X X final à la V ou X final à la V, il y a la concentration de H3+. Ça va? Merci. Pour la concentration de H3+, on a la concentration de la base à moins. Donc, la concentration de l'acide HA égale C moins la concentration de la base à moins. C'est-à-dire que C, la concentration de la base à moins, je vois que C est égal à la concentration de H à H plus la concentration de la base à moins. Merci. La concentration de H3+ هي la concentration de la base. وهادشي دابا اللي تنقولوا راه توجور ملي تيكون عندك acide plus l'eau. L'acide plus l'eau, la concentration de la base A- هي la concentration de H3+. Et la concentration C اللي كاينه هنايا هي la concentration de l'acide AH plus la concentration de la base A-. هادو مسائل خصهم يكونوا حتى هما مضبوطين. مزيان. نرجعوا للطو. احنا حددنا الكونسونطراسيون ديال لا باز والكونسونطراسيون ديال l'acide AH ولا الكونسونطراسيون C ديال السوليسيون. On a la concentration de la solution, il y a la concentration de AH plus la concentration de A-. Nous avons le taux. On a la concentration de H3+ sur C. On va remplacer la concentration de H3+ par la concentration de la base A-. Ou la concentration C, on va la remplacer par la concentration de l'acide AH plus la concentration de la base A-. من بعد غادي نقلبوا. غتجيك 1 sur taux 1 sur taux égale la concentration de AH plus la concentration de A- sur la concentration de A-. Il y a la concentration de l'acide AH sur la concentration de A- plus 1. Plus 1. Il y a la concentration de la base sur la concentration de la base. Il y a 1. Donc, il y a le rapport. Chez le rapport. Il y a 1 sur taux égale la concentration de l'acide sur la concentration de la base plus 1. هذيك plus 1 غتردوها مع طو صافي اذا تجيك لا كونسونطراسيون ديال l'acide sur la concentration ديال la base égale à طو ولا 1 sur طو حيت عندنا في الطرف الاخر 1 sur طو moins 1 غتوحد المقام اكسيتيرا غتجيك 1 moins طو sur طو. C'est-à-dire que la concentration de l'acide sur la concentration de la base est égale à 1 moins taux sur taux. و taux راحنا déjà calculيناه هنا السؤال الاول هنايا في taux. Donc غادير l'application numérique باش تخرج لك لو رابور. إلا خرج لك supérieur à 1, c'est-à-dire que la concentration de l'acide comme la concentration de la base, c'est-à-dire que l'acide هو l'espèce chimique prédominante. إلا كانت inférieure à 1, c'est-à-dire que la concentration de la base supérieure à la concentration de l'acide. Donc, la base à moi est l'espèce chimique prédominante. هذه المسألة ديال l'espèce chimique prédominante شنو خصك تضبط؟ تضبط أن الكونسونطراسيون ديال H3+ هو الكونسونطراسيون ديال la base à moi
Ou la concentration de la solution, il y a la somme de la concentration de l'acide AH plus la concentration de la base A. Ou تخرج le rapport de la concentration de l'acide sur la concentration de la base. ومن هنا تستنتج داكشي اللي بغيتي. مزيان. 1.3. Trouver l'expression de pKa de couple AH sur A- en fonction de C et de pH. Vérifier que pKa est égal à 4,86. إذا pKa قلنا تساوي موان لوغ ديال Ka والKa شنو هي الكونسونطراسيون ديال لا باز فوا H3O+ sur la concentration ديال l'acide. وشنو قلنا قبيله la concentration ديال la base égale la concentration ديال H3O+, c'est-à-dire on peut remplacer la concentration de la base par H3O+, c'est-à-dire qu'il faut H3O+ au carré sur la concentration de l'acide. شنو قلنا la concentration de l'acide AH هي C moins la concentration de H3O+. إذا الفوق تجيك la concentration de H3O+ au carré sur C moins la concentration de H3O+. La concentration de H3+, il y a 10 à puissance moins pH. Donc, il y a 10 à puissance moins 2 pH sur C moins 10 à puissance moins pH. وهادشي كله هو الكا غتدخل عليه اللوغ غتعطيك البي كا. هي en fonction ديال C et le pH. من بعد تدير لابليكاسيون نيميريك تتخرج 4,86. Le pKa تتكون 100 unité. pKa تتكون 100 unité. Vas-y. 1.4. Quand on prend un volume VA est égal à 20 ml de la solution aqueuse SA auquel on ajoute progressivement un volume VB d'une solution aqueuse SB d'hydroxyde de sodium Na+OH-. إذا ملي تنزيدو هنايا on ajoute progressivement c'est-à-dire عندك دوزاج. ماشي بالضرورة يكتب لك راه كاين دوزاج. إذا on ajoute progressivement c'est-à-dire كاين دوزاج. إذا ملي تكتب l'équation de la réaction il faut mettre flèche وحده. L'hydroxyde de sodium Na+OH-. Na+ يكون spectateur, c'est-à-dire H au moins هو اللي غادي يدخل في الرياكسيون مع l'acide. حيت السوليسيون SA فيه l'acide AH. إذا AH غترياج مع H au moins. Donc concentration molaire CB est égale à C avec VB est inférieur à 20 millilitres. مزيان. هنايا اختاروا la concentration ديال la base تساوي C. هي la concentration ديال l'acide. La concentration de la base égale la concentration de l'acide. C'est-à-dire هنايا بما ان خداو la concentration de la base تساوي la concentration de l'acide يعني c'est-à-dire غتكون عندك واحد السامبليفيكاسيون غتسامبليفي تما شي حاجه تسامبليفي الكونسونطراسيون. مزيان. هذه واحد. جوج الفوليوم في بي انفيريور ا 20 ملل. حنا دوزاج قلنا باش عرفنا دوزاج اون اجوت بروغريسيفمون كاين دوزاج في بي انفيريور ا 20 ملل. مزيان. فوقاش تنقولوا فوقاش نتحكموا في الفوليوم ديال ليسبيس تيترون ولا دوزونت حيت ليسبيس دونك ليسبيس دوزونت ولا ليسبيس تيترون. الفوليوم ديالها تنلعبوا عليه باش تنلعبوا عليه في بي او. اما تنقولوا في ا انفيريور على في بي او ولا في بي انفيريور على في بي او ولا في بي ايغال على في بي او اي في بي سوبيريور على في بي او. هذه تنديروها ملي تنديروا لانتربريتاسيون ديال لا كور ديال الدوزاج اللي تيجيك البي اش اون فونكسيون دو في بي. الا بغيتي دير له واحد لانتربريتاسيون شنو هما لي زانترفال اللي تتاخذ في بي انفيريور على في بي او في بي ايغال على في بي او ولا في بي سوبيريور على في بي او. هادو هما لي زانترفال اللي تتاخذ باش دير واحد لانتربريتاسيون على لا كور. مزيان. سيتادير هنايا ملي خداو هاد الانترفال ديال في بي انفيريور 20 ملل سيتادير كوا سيتادير ان داك 20 ملل غتكون تتريبريزونتي في بي او هو الفوليوم ديال لا باز فيرسي ا ليكيفالونس. مزيان. عارف هادشي شويه داير ماشي عادي ماشي نورمال. هادشي ماشي نورمال ولكن هادشي هما الاسئله اللي خصك تاناليزي التكست مزيان. خصك تاناليزي باش تعرف. اذا هاد 20 ملل هي في بي او. اذا دائما ملي يقول لك في بي كبر من شي حاجه ولا في بي صغر من شي حاجه هذيك الحاجه راه هي في بي او. اذا بما ان في بي صغر من 20 ملل يعني مازال ما وصلناش ليكيفالونس. مازال ما توصلوش ليكيفالونس سيتادير ان لا باز داكشي اللي تيكون في البيوغيت هي لا باز حيت تندوزو هنا لاسيد باغ اون باز. اذا لا باز تكون هو لو رياكتيف ليميت سيتادير ان اش
au moins هو le réactif limitant حيت حنا تنهضروا على واحد l'intervalle avant l'équivalence. إذا avant l'équivalence تكون H au moins la base هو le réactif limitant. Après l'équivalence تكون l'acide هو le réactif limitant. À l'équivalence تكونوا les deux sont des réactifs limitants. Ainsi. Soit le 1, 4A. Écrire l'équation modélisant la réaction chimique qui se produit. Cette réaction est considérée totale. هذه ما تحتاجش يقولها لك حيت la réaction toujours تكون totale ديال اش ديال الدوزاج. إذا la réaction كاينه ما بين AH, HA et H au moins. إذا AH plus H au moins فلاش وحده donne A moins plus H12. هذه l'équation ما عندناش فيها مشكل. مزيان. 1,4,2. Trouver la valeur de volume VB de la solution SB ajoutée lorsque le pH de mélange réactionnel prend la valeur pH est égal à 5,5. Cette question est très importante. وتتعاود معنا في لي ناسيونال بزاف بالنسبه للسيونس مات تتعاود معنا بزاف وحساسه شي شويه هذه المساله. هذه الكيسيون هذا مهم. نورمالمون ليكواسيون دو لا رياكسيون 0,5 بوان وهاد الكيسيون 0,5 بوان نورمالمون ما خاصش يكونوا عندهم ميم فالور حيت هاد الكيسيون 1,4,2 ماشي بحال ليكواسيون دو لا رياكسيون. المهم اذا هنايا قال لك حدد في بي ملي تيكون البي اش. كون كان عندنا لا كوب ديال البي اش اون فونكسيون دو في بي الامور تجينا ساهله. غادي نمشيو للبي اش ايكال 5,5 غادي نديرو بروجيكسيون سور لا كوب غادي نديرو بروجيكسيون سور الفوليوم في بي لاكس ديال في بي ونخرجوا في بي تري سامبل. ولكن هنا دابا ما عطاكش لا كوب. كومون اون بو ديتيرميني في بي ملي ما يكونش عندك لا كوب عندك البي اش. دونك هنايا الكلي ديالك شنو هو؟ il faut trouver l'expression de rapport de la base à moins, concentration de la base sur la concentration de AH en fonction des volumes. Parce que en fonction des volumes, on a un volume واحد اللي هو VB. Là, on a عندك VB وعندك حتى VA. مزيان. بالنسبه للسيونس مات خصهم يديروا واحد النوطي بيان هنا. شنو هي؟ هي خصو يلقى خصو يعرف يلقى حيت يحتاجها في لي ناسيونال الناس اللي تخدم لي ناسيونال يحتاج هذه المساله دابا اللي غادي نقول. خصو يتعلم يلقى لا كونسونطراسيون ديال لا باز ا موان سور لا كونسونطراسيون ديال لاسيد ا اش اون فونكسيون دي فوليوم في بي ال في ا. ضروري خصو يعرف هذه المساله. صافي مزيان. البي كا ا حنا ديجا عندنا والبي اش حنا ديجا عندنا. اذا ملي تكون عندك البي اش والبي كا ا سيتادير الغابور ديالك تقدر تحسبو حيت البي اش تساوي البي كا ا زائد لوغ ديال لا باز ا موان سور لا كونسونطراسيون ديال لاسيد. سيتادير ان الغابور ديال لا باز سور لاسيد ايغال 10 ا بيسونس بي اش موان بي كا. بي اش موان بي كا. اذا الغابور ها هو كاين. البي اش كاينه قلنا بي اش اي بي كا اون ديجا ديتيرميني هنايا راه عاطيها لك مزيان. شنو بقى الغابور؟ بقى لنا الغابور ديال لا باز سور لاسيد. تقول لي راه حنا حسبناه ديجا هنايا ليسبيس بريدومينون. هذا لا رياكسيون بوحديتها هذا لاسيد بلس لو وهذه لا رياكسيون واحده اخرى بحال عندك دو زيكزارسيس هنا. صافي هما مترابطين ولكن هنا راه اسيد بلس اش او مو هنا لاسيد بلس لو. اذا شنو قلت لك خصك تعرف تعلم ديتيرميني لا كونسونطراسيون ديال لا باز سور لاسيد اش اون فونكسيون دو فوليوم ديال في ا اف في بي. دونك كنا كيفاش غادي تلقى داك الغولاسيون تري سامبل. شوف معايا مزيان. il faut tout d'abord déterminer الإكس ماكس. غتقول لي رياكسيون دو دوزاج فيها الإكس ماكس. دابا حنا قلنا في الحاله ديال في بي انفيريور ا 20 ملي سيتادير افون ليكيفالونس. افون ليكيفالونس تيكون لا باز هو لو رياكتيف ليميتون اش او مو حيت هو اللي كاين في البيوغيت. راه اللي تيكون في البيوغيت راه ماشي بالضروره يكون اش او مو هو اللي في البيوغيت. بعد ما تيكون لاسيد هو اللي في البيوغيت. دابا حنا عندنا في هذا ليكزارسيس اش او مو هو اللي كاين في البيوغيت. سيتادير اذا هذا هو لو رياكتيف ليميتون. اذا كان هذا هو لو رياكتيف ليميتون سيتادير ان سي فوا في بي موان اكس ماكس ايكال 0. سيتادير ان الاكس ماكس هي سي فوا في بي. تقول علاش ما درتيش سي بي فوا في بي؟ درت سي حيت عندهم ميم كونسونطراسيون. اذا دونك هنايا الاكس ماكس هي سي فوا في بي. قلنا لا باز هو لو رياكتيف ليميتون حيت تنهضروا على افون ليكيفالونس. انت خرجت الاكس ماكس تري بيان. من بعد خصنا الرابور ديال لا باز سور لاسيد.
إذا la concentration de la base sur la concentration de l'acide بالنسبة لا base هي X max sur V. غتقول لي علاش خدمتي في ليطا فينال؟ غنعتبروا بان هذا الفوليوم اللي درنا هنايا ملي عطانا البي اش هو ليطا فينال، هو ليطا فينال، بحيث ان الاش او هو لو رياكتيف ليميتون. اذا عندك الحق تخدم هنا باش بالاكس، حيت في بي صغر من 20 مليار. وقفنا في واحد لا فالور ديال في بي صغر من هذا، وقفنا يعني تما رياكسيون توتال يمكن تحسب بالاكس ماكس. دونك قلنا la concentration de la base A moins sur la concentration de l'acide AH égale la concentration de la base هي X max sur le volume. La concentration de l'acide AH هي C fois VA moins X max sur le volume. Le volume est simplifié par le volume, on dit X max sur C fois VA moins X max. On a déjà dit que X max est C fois VB, et le H au moins ou le réactif limitant, on va remplacer maintenant. Donc, on dit que la concentration de l'acide sur la concentration de la base sur la concentration de l'acide égale X max en C fois VB sur C fois VA moins C fois VB. إلا لاحظتي بأن عندك السي الفوق والسي لتحت تسامبليفي لي سي، غتجيك la concentration de la base sur la concentration de l'acide est égale à VB sur VA moins VB. وهذه قيدها عندك la concentration de la base sur l'acide est égale à VB sur VA moins VB. هذه قيدها عندك دائما ملي تنكونوا افون ليكيفالونس، الرابور تيكون هكا اون فونكسيون دو فوليوم في بي سور في ا موان في. وقلنا ديجا بان الرابور ديال لا باز سور لاسيد هي 10 بيسونس بي اش موان بي كا ا. دونك غادي كيجيك الفوليوم. اذا دير ليكواسيون الاولى، ليكواسيون الاولى هي لا كونسنتراسيون دو لاسيد لا باز سور لا كونسنتراسيون ديال لاسيد ايت ايكال في بي سور في ا موان في بي، هذه تسميها واحد. وعندنا ديجا بي اش تساوي بي كا زائد اللوغ ديال لا باز سور لا سي، سيتادير ان الرابور ديال لا باز سور لا سي ديال 10 بيسونس بي اش موان بي كا، هذه تسميها جوج. دونك في بي سور في بي في ا موان في بي ايكال 10 بيسونس بي اش موان بي كا. ومن ثم تخرج عندك البي اش، عندك البي كا، وعندك الفي ا، عندك كل شيء. الفي ا كاينه والبي اش كاينه والبي كا كاينه. دونك VB sur VA moins VB est égal à 10 à puissance PH moins PK. تما تخرج VB، خلاص باينه ساهله كيفاش تخرجها. دونك VB غادي تجيك هي VA fois le rapport ديال 10 à puissance PH moins PK على 1 plus 10 à puissance PH moins PK. ودير الكالكول ديالك. اذا هاد الكيسيون 1 4 2 très important، مهمه بزاف. الكلي ديالها شنو قلنا؟ il faut savoir l'expression de la base sur l'acide. Quand on la base sur l'acide, on a la concentration. La concentration de l'acide, la base sur l'acide, est égale en fonction de l'expression de la base sur l'acide en fonction de quoi? En fonction des volumes VB et VA. Il a pris cette expression, ça va être le. Donc, pour la solution, pour la question 1, écrire l'équation chimique en disant AH mais l'eau, on a H plus l'autre, c'était la base de AH, il y a A moins plus H3 plus, c'était deux flèches. Taux X final sur X max, il y a 10 à puissance moins PH sur C, à 3,63%. بما أن التaux تساوي 3,63%, c'est-à-dire la très limitée, cette réaction AH plus l'eau, la très limitée. قال لك ديدوير، ملي تيقول لك ديدوير سيتادير من داكشي اللي حسبتي ديجا ليسبيس شيميك بريدومينون دو كوبل اش ا سور ا مون. قلنا خصك تحسب لو رابور ديال الرابور سوا لاسيد سور لا باز ولا لا باز سور لاسيد. دونك غادي تجيك في التالي، راه حنا ورينا كيفاش غادي تجيك في التالي هي 26 ولا 26 وي 26.5 راها سوبيريور ا 1، سيتادير هنايا 26.5 هي لا كونسونطراسيون ديال لاسيد سور لا كونسونطراسيون ديال لا باز. راها supérieur à 1, c'est-à-dire أن concentration ديال l'acide supérieure à la concentration de la base, c'est-à-dire أن l'acide هو اللي l'acide est l'espèce chimique prédominante. Pour calculer pK, pK est égal à moins log ديال Ka. au Ka راح قلنا كيفاش تخرجها هي 10 à puissance moins 2 pH sur C moins 10 à puissance moins pH. دير الكالكول ديالك غتلقى 4,86 directement. Donc l'équation nous disons la réaction chimique qui se produit هنايا réaction totale. On a AH à être H au moins, c'est la base de l'acide à moins plus H2O. Et on a des flèches. Il y a un dosage. Pour avoir un dosage, on ajoute progressivement. 1, 4, 2, c'est une question qui est importante. Trouver la valeur de VB, enfin, le pH est égal à 5,5.
اذا ملي تيكون بي اش ايكال 5.5 هذيك هي ليطا فينال تما فين وقفات الرياكسيون. فين الرياكسيون حسبنا بي اش كان 5.5 شحال غنكونوا اجوتينا ديال في بي. قلنا هنايا الكلي هو تعرف لا كونسونطراسيون ديال لا باز سور لا كونسونطراسيون ديال لاسيد اون فونكسيون دي فوليوم. تعرفها اون فونكسيون دي فوليوم. خصك تعرف بان افون ليكيفالونس داكشي اللي كاين في البيوغيت هو لو رياكتيف ليميتون. دون سو كالا الاتش او موان هو لو رياكتيف ليميتون. سيتادير ان الاكس ماكس est égal à CB fois VB ولا C fois VB حيت سي هي السي بي. قال لك هنايا سي هي السي بي. ها اكس ماكس خرجتيها دونك غدير لا كونسونطراسيون دو لا باز سور لا كونسونطراسيون ديال لاسيد est égal x max sur V. راه الكونسوماتير سور في والاخرى عطينا الكونسوماتير سور في تسامبليفي في وتخرج لك سي فوا في بي سور سي فوا في ا موان سي فوا في بي. غتسامبليفي سي غتجيك في بي سور في ا موان في. اذا هذه الكواسيون الاولى. الكواسيون الثانيه عندنا بي اش ايت ايكال بي كا بلس لوغ ديال لا باز سور لاسيد. سيتادير ان لو رابور ديال لا باز سور لاسيد هي 10 بيسونس بي اش موان بي كا. هذه تسمى رقم جوج. الاولى مع الثانيه غادي تجيك في بي على في ا موان في بي تساوي 10 بيسونس بي اش موان بي كا وتخرج من تما في بي. قلنا غتخرج لك في ا فوا لو رابور ديال 10 بيسونس بي اش موان بي كا سور 1 موان 1 بلس 1 بلس 10 بيسونس بي اش موان بي كا تخرج لك 16.3 مليلتر. اذا منين تناجوتيو 16.3 مليلتر تيكون بي اش ايكال 5.50. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا شويه في هذا الفيديو. اذا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله تبارك الله.